الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني تبت إليك من الشرك والشيوخ شيخ الأكبر والكبريت الأحمر مالك الزمان متصرفين سلطان الأولياء والصالحين صاحب سر والمعاني قدوتنا وشيخنا وسندنا استاذنا مولانا مرشدنا حضرة سيد شيخ محي الدين عبد المقادر جيلاني حساني والحسين رضي الله تعالى عنه اللهم تقبل توبتي ونعمي في هذه طريقة عالية قادرة اللهم طهر قلبي من الحسد والكبر والرياء وغير في الطريقة عالية قادرة صلى الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا نور الله وأزواجه راهن أول أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أشكرك سبحان الله محمد شيخ صلى الله عليه وسلم حسن سيد محمد আব্দুল কাদের কামানি সাহেব কোরআন হামদার বয়াত গ্রহণ করেছেন হুজুর তার পক্ষ থেকে ওসিয়ত বিশেষ করে যারা বয়াত গ্রহণ করেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন বেশি বেশি করে দুরূদ সুদ ঘুষ তা থেকে দূরে থাকবেন নিজে হালাল উপার্জন করবেন নিজের আহার পরিবর্তে হালাল খাওয়ার চেষ্টা করবেন আর বিশেষ করে আপনার দ্বারা কারো যেন ক্ষতি না হয় তার দিকে সজাগ থাকবেন আপনার